सोच रहा हूं क्या वो पुराने दिन कभी लौट कर आएंगे, जब अपने अपनों को छोड़कर नहीं जाएंगे, जब दोस्त दोस्तों से दूर नहीं जाएंगे, जब इंसान इंसानों से मिलने से नहीं घबराएंगे, जब खौफ के ये बादल छट जाएंगे और सब लोग इस वबा से बच जाएंगे। क्या वो पुराने दिन कभी लौट कर आएंगे? आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर इंडिया के शहर दिल्ली से मौसूल हुई है, जो मैं आज आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये अगर आपके दिल पर दस्तक दे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उज़ैर भाई, मेरा नाम शाजिया है, मेरी उम्र 24 साल है और मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। भाई मुझसे छोटे हैं। आज से चंद दिन पहले पीछे नज़र डालूँ तो हमारा घर प्यार, मोहब्बत और खुशियों का गहवारा था। मेरे वालिद लकड़ी का कारोबार करते थे और वालदा हाउसवाइफ थीं। बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। अम्मी अब्बू हम पर जान निछावर करते थे और कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो हमने की हो और उन्होंने पूरी ना की हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा हंसता बसता घर अचानक उजड़ जाएगा और हमारी दुनिया अंधेर हो जाएगी। रमज़ान शुरू होने से कोई 1 हफ्ता पहले सबसे पहले मेरे वालिद साहिब इस मुल्क में फैली वबा का शिकार हुए और फिर देखते ही देखते इसने हमारे पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। ये रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा था जब मेरे वालिद अचानक सांस रुक जाने से अपने खालिक हकीकी को जा मिले और फिर सिर्फ 8 दिन के अंदर मेरी वालदा और एक भाई भी उनके पीछे ही चले गए। तमाम हॉस्पिटल भर चुके थे, तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर थीं, वरना शायद मेरे घर के चिराग यूं बेयारो मददगार तड़पते हुए इस दुनिया से रुखसत ना होते। आज की तारीख तक हमारे घर में जिंदा बच जाने वालों में मैं और मेरा छोटा भाई शामिल हैं। कल क्या होगा किसी को खबर नहीं है। दिल्ली शहर में कर्फ्यू लग चुका है और लोगों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। हर तरफ मौत ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं और घर घर सफ़े मातम बिछी हुई है। मरने वालों के जिस्मों को जलाने और दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही। खामोशी से आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, जिसमें करीबी रिश्तेदार तक शामिल नहीं हो रहे। क़यामत के मनाजिर हैं, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे मुल्क में रोने, चीखने और तड़पने के अलावा हर चीज़ पर पाबंदी है। सरकार ने मामलात को समझाने और समझने में बहुत देर कर दी और लोगों ने भी इस वबा को संजीदगी से ना लिया, जिसका खुमियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। काश हमारी सरकार और जनता दोनों ने इस मुसीबत को संजीदगी से लिया होता तो आज शायद हालात इतने ख़तरनाक होकर काबू से बाहर ना होते। जो लोग इस वबा को एक ड्रामा समझते थे, आज आग के शोले उनके घरों से उठ रहे हैं और उनकी ज़ुबानें गूंगी हो चुकी हैं। उज़ैर भाई, मेरी यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आज भारत के घर घर की कहानी बनती जा रही है। मौत का यह रक्स कब ख़त्म होगा कोई नहीं जानता, मगर मुझे यकीन है कि जब भी इसके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा, सरकार की नाअहली और जनता के गैर संजीदा रवैये को इसका कारण करार दिया जाएगा। वबा के इब्तदाई दिनों में मेरे वालिद कहा करते थे, ये सब एक झूठा ड्रामा है। काश वो ऐसा ना समझते और एहतियात करते, लोगों से मिलने मिलाने और कहीं आने जाने से गुरेज करते तो शायद मुझे ये सब आज लिखने की ज़रूरत पेश ना आती। उज़ैर भाई, मेरी आपसे अपील है कि मेरी इस तहरीर को अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएं, ताकि जो लोग आपकी बात सुनते हैं वो इसे मजाक मत समझें, बल्कि ये एक हकीकत है और हमें इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। शाजिया कबीर, इंडिया, दिल्ली। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस वबा ने पूरी दुनिया को अपना निशाना बना रखा है, मगर उन मुल्कों की हालत इंतहाई काबिल रहम है जहां सेहत, इलाज और तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक भी उन्हीं मुमालिक में शामिल है जहां सेहत के मसाइल हैं और तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, मगर इसके बावजूद आबादी का बोझ बहुत ज़्यादा है। याद रखें, जहां गुंजाइश से ज़्यादा आबादी का बोझ बढ़ जाता है, वहां एहतियाती तदाबीर धरी की धरी रह जाती हैं। जहां मेले, ठेले, इज्तमाआत, त्यौहार और जलसे जुलूसों को रोकना मुश्किल हो जाए, वहां वबा के फैलाव के आगे बंद बांधना नामुमकिन हो जाता है। जहां लोग अंधी अकीदत में मुब्तला होकर ज़मीनी हकाइक को झुटलाते हैं, वहां मौत के रक्स को रोका नहीं जा सकता। जहां लड़ाई झगड़े, जंगी साजो सामान और नफरत को सेहत और तालीम पर तरजीह दी जाती है, वहां अमन और सुकून एक दीवाने का ख्वाब बन जाता है। जहां सड़कों पर तड़पते और मरते इंसानों को देखकर भी लोग ड्रामा समझते हैं, वहां इंसान और इंसानियत अपनी मौत आप मर जाते हैं।
جہاں علم، شعور، سوچ اور سوال کی سزا موت بن جائے وہاں دہشت اور وحشت راج کرتی ہے۔ جہاں لوگ خود کو دوسروں سے برتر اور مقدس سمجھتے ہیں وہاں محرومی اور شدت پسندی جنم لیتی ہے۔ جہاں لوگ ایک دوسرے کی بات سننا قبول نہیں کرتے وہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں ضرورت میں اضافہ دیکھ کر ماسک، ہینڈ سینیٹائزر، ادویات اور انجیکشن سٹاک کر کے کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت کیے جاتے ہیں وہاں لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور امید کا بیج اگنے سے پہلے ہی زمین میں ہی گل سڑ جاتا ہے۔ جہاں لوگ جدید تحقیق، ایجادات اور علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کی بجائے ٹونوں اور ٹوٹکوں پر یقین کرتے ہیں وہاں جہالت اپنا اصلی اور مستقل گھر بناتی ہے اور لوگوں کی عقلوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے حالات کو دیکھ کر بھی نصیحت نہیں پکڑتے وہ خود باعث عبرت بن جاتے ہیں۔ جہاں ریسرچ اور تخلیق کرنے والے، تحقیق کرنے والوں کو ان کا مقام نہیں ملتا وہاں سوچنے والے دماغ کھنڈر بن جاتے ہیں۔ دوستو، یہ آفت اور بلا ہمیں بہت کچھ دکھا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، مگر افسوس ہم نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں۔ آپ لوگ اگر اب بھی نہ سمجھے تو شمشان گھاٹوں میں جلنے والوں اور قبرستانوں میں دفن ہونے والوں کی موت رائیگاں چلی جائے گی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو انسانیت کو اس مہلک حملے سے بچانے کے لیے اپنی ریسرچ، تخلیق اور علم سے ادویات بنا رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں اس قیامت کی گھڑی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ میلے منا رہے ہیں، تہوار سجا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، دکانداریاں چمکا رہے ہیں، رمضان کے اس مہینے میں ضروریات زندگی اور کھانے پینے کی چیزوں کو سٹاک کر کے مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں، 2 نمبر اور جعلی ادویات بیچ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، دوسروں کی جنت اور دوزخ کے فیصلے کر رہے ہیں، مگر اپنے گریبان میں جھانکنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ دوستو، میرے کڑوے لفظوں کو سن کر اس درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ وبا ایک جھوٹ اور فراڈ ہے تو آج پوری دنیا سمیت انڈیا کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کی حالت دیکھ لیجئے، ان سے پوچھ لیں جن کے اپنے اس وبا کے ہاتھوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ کو اپنی صحت اور طاقت پر بڑا مان ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وبا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور آپ آزادانہ لوگوں سے میل ملاپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ٹھیک سمجھتے ہو، یہ وبا آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکتی ہو، مگر یاد رکھیں جب یہ وائرس لے کر گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو گھر میں موجود آپ کے بوڑھے ماں باپ، دادا دادی، بہن بھائی، بچے آپ جیسے مضبوط اور طاقتور نہ ہوں۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے اپنوں کی خاطر ہی احتیاط کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو زندہ رہیں مگر جن کے لیے آپ زندہ ہیں وہ زندہ نہ رہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو کم از کم دوسروں کی زندگی کی ہی پرواہ کر لیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے پڑوسی ملک کی حالت دیکھ کر ہی نصیحت اور عبرت حاصل کر لیں اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے۔ اگر آج کی اس کہانی اور پیغام نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ بھی اپنی کہانی یا بات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے میسج لکھیں۔ انسٹاگرام پر آپ کی ہر تحریر کا جواب میں خود دیتا ہوں۔ دوستو، اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ وبا کے ان دنوں میں احتیاط کریں، اپنے لیے، اپنے اپنوں کے لیے۔ عزیر رشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔